Nakalaban na yun. Ha? Ayaw ko lang. Baliktad, baliktad. Sir. Sir. Open. Sige, follow up. Skarte, Toy. Katawan, katawan. Open ang katawan niya. Okay, in court number 2, Joel Murphy, Black Python, Blue Vest versus Ricardo Tingson, UTP, Red Vest. Okay, sigaw! Iiyak na si Totoy. Iiyak na. Galit na, galit na. Oh! Yun! Oh! Sige, tira pa. Hindi tinulong. Huwag pumunta sa gilid. Skarte, Toy. Skarte. Open, open, open. Open, oh. Brutal. Brutal. Open. Mga okay mo, saka mga ano mo dyan. Hoy! Yun! Saba! Tuloy-tuloy! Ayun! Yun! Laksan mo! Sige, sugod. Sugod! Sugod! Oh, saba! Pa. Diretso! Huwag magpaisa-isa! Open, open. Isa pa! Kombinasyon! Sige! Kombinasyon! Isa pa! Oh! Isa pa! Yun! Oh! Saba! Oh! Yun! Saba! Oh! Ayos! Sugod ka, sugod! Open yan, oh. Open, oh. Open. Open! Taas, taas, taas. As boy! Oh! Yun! Oh! Yeah, tama. Alam mo, ha? Ayun. Ayun na! Oh! Isa pa! Ah! Di ba katikit yan? Sige, sige, sige! Sige, sige, score! Galing mo! Ayan. Taas na, taas. Pagod na, Toy. Kombinasyon mo to ya, wag wala. Sugod. Toy! Sige, sige lang. Sige! Kombinasyon.